झुकेगा नहीं। आउ यही हूँ से जगह जोटा कि ये पाखापाखि लगे दुईटी कुंड अच्छी जोटी गोटे कुंडे गरम पानी आउ ता साइड गोटे कुंडे ठंडा पानी आमती किसी घटना अच्छी जगार से तो मुझे कौन यही जो जगार रहस्य से लोक मान निज प्रति आकर्षण कै यही जगह और मो पाखापाखि देखो दुईटी कुंड लगे अच्छी जोटी गोटे कुंडे गरम पानी ठंडा पानी एमती अच्छी तो चलो मुझे देखुची हाथ धरिकी जोटा कि चेक करके देखुची आप पहुँची अनुगुल जिलार आठमल्लिक सहर में जोटा कि हूँ सिद्धेश्वर बाबा मंदिर जोटा को देउलझरी नाम जना जाए आठार चमत्कारिता एठाकार जो रहस्य एठाकार मंदिर को अधिक लोकप्रिय बनई थाए लोक मान आकर्षित कर मंदिर प्रति वेल मुझे फनी अनुगुला ब्लॉग आप स्वागत करुँच मोर एक ओडिया न्यू ब्लॉग को तो आज मुझे देखी एठाकार किसी रहस्य सहित एठाकार जो प्राय 30टी कुंड रही से कुंड विषय आउ ये जो क्षीरकुंड नीरकुंड रक्तकुंड एमती ढेर सारा कुंड रही से विषय मुझे आपको आज देखी तो आम सांगे आम जन नना को नहीं आसीचु जी कि आमको एठाकर जो कुंड अच्छी पाखापाखि जो एबे केतरा कुंड अच्छी माने पाखापाखि 84टा पाखापाखि कुंड थिला किंतु एबे बहुत पोती हो जाय गुरे एबे पाखापाखि 20-22टा एमती केते कुंड अच्छी ई कुंड ना हैला क्षीरकुंड आको क्षीरकुंड कोन पे कहवा जाय अजे से कुंड क्षीर हुए बोली क्षीरकुंड नै एटा नीरकुंड सेडी होला हम क्षीरकुंड एडी होला नीरकुंड ये पानी पूरा ठंडा ना ये पानी पूरा ठंडा आउ से आगे रहा से आम अग्निकुंड आउ ये देखो यहाँ बहुत गरम पानी माने देखो कमती बाष्प हो ऊपर आस चाउल पकड़ माने 2 मिनट भात हो माने केते हिट अच्छी देखो पानी आड़ा को स्टील लगे दिया ये देखो केते गरम पानी माने केते जोर पानी फुटुच देखो एमती बाष्प हो जाए पानी गुड़ा आई किसी रहस्य माने मंदिर को आहरी लोकप्रिय बनई थाए माने दर्शक मान को टाणी था निज प्रति आकर्षण करता है किसी जगह माने पूरा पानी गरम माने पूरा हिट पानी ये पानी सीढ़ी जाऊ यहाँ साइड आम सब सब किया बण आको मस आसे फुल आसे आषाढ़ श्रावण नहीं ये मस ना कहीं ये फुल सब जो आषाढ़ श्रावण आसे ये फुल पूरा चारि पाख महके कुंड ये गोटे कुंड अच्छी ना बोध मुझे जानी से जाना कि चलते आपको कुंड अच्छी मुझे देखा आ भितर बहुत नाग साप गुड़ा थे ना अवश्य कह क्षति करते जे किंतु ये भितर बहुत नाग साप थे नहीं मुझे आप रथ आसली सब ना लिखाई सार सब ना लिखाई कि एवं ना इटा को कुंड इटा भी गोटे कुंड अच्छी कि जाना चलो देखो मन को मानसिक कुंड नहीं माने जी जहाँ मनस्कामना करता है पूर्ण होता है नहीं यहाँ है मानसिक कुंड माने जी भी जहाँ मनस्कामना जहाँ था ये आसी पूरण होता है बोली मानसिक कुंड कह जाए ये सब छिट बांधती ना कि जार मानसिक पूरण हुए ये सब छिट बांधा ये मानसिक कुंड यहाँ आमर आईटा रक्तकुंड आपको रक्तकुंड कौन कहला कहीं आपको रक्तकुंड कौन कह जाए आपको रक्तकुंड कौन कह जाए हाँ माने पानी रंग नाल से रुए ना कि
ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ରକ୍ତ କୁଣ୍ଡ। ମାଇଶ୍ୱରୀ ଗାଧୁଆ ହଁ ଏଥିରେ ଗାଧୁଆ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇବା ହଁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଦେବେ ନାଇଁ। ହଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଦେବ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପୁରା କୁଣ୍ଡ ହେଇ ଯେ କୁଣ୍ଡମୟ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 80-84 କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। 84 ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଆ ଭିତରେ ଲୁଚି ଗଲାଣି ବହୁତ କୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇକି ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁ କେତେ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଆମର ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବହୁତ ଗରମ। ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ପାଣି ବହୁତ ଗରମ ଏଠି। ଏଇଟା ଆମର ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଆକୁ ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଭଗବାନ କହିପାରୁନି ତ ଏଠି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ ନାଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ନାଇଁ। ତ ଏମିତି କିଛି କଥା ଏଇଟା ଲବକୁଶ କୁଣ୍ଡ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ କୁହାଯାଏନି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ? ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଯା ନାଇଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉ ଜାଗା ବାଜିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଜାଗା ବାଜିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? ଥିଲେ ଘର କରିଛି ସେନେ ହଁ ହଁ କାନ୍ଥ ହଉଥିଲା ପଳେଇଲେ 22ଟା ପାଉଛ ହେଇଥିଲା 22 ପାଉଛ ଅଛେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ଅଛେ ଗୁମସାଗୁଡ଼ି ଅଛେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ। ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ମନ୍ଦିର 4 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି କୋଉ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ କୋଉ ମାସରେ? ପୂଜା କାର୍ତ୍ତିକ ତାର 5-6 ପାଳି 6 ଦିନ ଯାକ। ଶିବରାତ୍ର, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ନାଇଁ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ଏଠି ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି 2ଟି କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ତା ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାର ରହସ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରେ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି କୁଣ୍ଡ ଲାଗିକି ଅଛି। ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଗରମ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହାତ ଧରିକି ଯୋଉଟାକି ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଯୋଉଟାକି 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏଠି 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ସେ କୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ରସ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ 2ଟା କୁଣ୍ଡ ଲାଗି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ମାନେ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣି ଗରମ ଅଛି। ଏଇ ପାଣି ଗରମ ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଯୋଉଠି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଭାଇ ଏଠି ପାଣି ପୁରା ଚିଲ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଏଠି ପାଣି ମାନେ ସେଇଠି ଗରମ ଏଠି ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଗରମ ପାଣି ଏଠି ଆମ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ତମର ସବୁ ଘର କୋଉଠି କିରେ ପୁଅ? ଏଇ ଘର ଏଇଠି ସବୁ ଏଠି ଡେଲି ଗାଧି ଆସ ନାଇଁ? ଏଠି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗାଧି ଆସନ୍ତି ଡେଲି ଏଠି। ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ। ସେଠି ଆମ ପୁଷ୍ପା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗିଲାଣି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି କୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେଉଁଠି ତ କ୍ଷୀର କୁଣ୍ଡ, ନୀର କୁଣ୍ଡ, ରକ୍ତ କୁଣ୍ଡ ମାନେ କେଉଁଠି ତ ଗରମ ପାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏମିତି ଏଠାକାର ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଦେଖା ପୁଣି ଏକ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।